السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. تبرأنا من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حول الله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك خير هذه البلدة وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه البلدة وشر ما فيها. اللهم عم الأمن والأمان على أصحاب هذا المعهد والحاضرين جميعا، عمنا وإياكم البركة والرحمة يا رب العالمين. عبد عنا وعنهم كل فتنة وكل مصيبة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين، وأن تجعل هؤلاء الطلاب من حفظة القرآن الكريم والعلماء العاملين. اجعل هؤلاء الطالبات بتقوى الله عز وجل استقامة، واجعلهم إن شاء الله تعالى من الصالحات التقيات العابدات إن شاء الله، آمين يا رب العالمين. حاضرين حاضرات، para masyayikh, para ulama, para kiai, para kos, para khustul zikri, sahibul haja, sahibul da'wa, sahibul majlis, yayasan Jenasi Muslim Sindakia, Yayasan Muslim Sindakia. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المعهد منارة للعلم والعلماء، ونجعلهم إن شاء الله تعالى استقامة وتقوى الله عز وجل، حسن الخاتمة، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Beliau memulai ucapan beliau, kalam beliau pada kesempatan pagi hari ini dengan mendoakan kita, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, dan ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan tambahkanlah ilmu-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berlepas diri dari segenap daya dan upaya kami ya Allah, karena tiada daya dan upaya kecuali pertolongan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kebaikan negeri ini ya Allah, dan kebaikan apa yang terkandung di dalamnya untuk kami ya Allah. Jauhkan kami dari keburukan negeri ini dan keburukan apa yang terkandung di dalamnya ya Allah. Ya Allah, turunkan kedamaian, turunkan rasa aman, turunkan ketenangan ya Allah kepada kami semua ya Allah, kepada yayasan Generasi Muslim Cendekia ya Allah, dan kepada semua yang hadir di sini ya Allah. Jadikanlah ya Allah yang hadir di tempat ini sebagai ulama-ulama besar di masa-masa yang akan datang ya Allah. Jadikan Yayasan Generasi Muslim Cendekia ya Allah sebagai menara ya Allah, sebagai mercusuar peradaban ilmu dan pengetahuan di masa yang akan datang ya Allah ya Arhamar Rahimin. Beliau sampaikan salam ta'zim kepada segenap tuan guru, kepada para masyayikh, kepada para alim ulama, kepada para kiai, para asatid. Bil khusus beliau sampaikan salam ta'zim kepada keluarga besar Yayasan Generasi Muslim Cendekia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan barakah untuk segenap pengurus Yayasan Generasi Muslim Cendekia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan yayasan ini sebagai mercusuar ilmu pengetahuan peradaban yang baik nanti di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.
يقول الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية. صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى خص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعدة خصوصية ولم يعطها لأحد من الأنبياء من قبل ولا بعده أبدا. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المحبوب إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وما وصل إليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من مرتبة وقرب للحضرة الإلهية لم يصل إليها إنس ولا جان ولا ملائكة قط. فهذا النبي العظيم الله سبحانه وتعالى خصه بعنايته وبأعينه، كما يقول الله سبحانه وتعالى: بأعيننا واصنع الفلك بأمرنا أو بوحينا. الله سبحانه وتعالى حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبلغ هذه الرسالة. فعندما لاقى ما لاقى من العذاب والتنكيل من قريش وكفار مكة وأهل الطائف وكل من قام بدعوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، فظن عليه الصلاة والسلام أنه وحيدا في هذه الدنيا، أنه لا أحد معه بعد أن توفيت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وبعد أن توفي عمه أبو طالب، وسمي ذاك العام بعام الحزن. كل المأساة وكل الابتلاء يأتي إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما يكون هذا الحال مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا أحد يستطيع من البشر العادي أن يتحمل هذه الصعاب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى كأنه يقول له: يا محمد، إذا تخلى عنك الناس فأنت في رعايتنا وأنت في ضيافتنا، وأن هذه الرحلة ستكون شرح صدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما ذهب بهذه الرحلة من مكة إلى بيت المقدس ومعراجا إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى حتى يلاقي الله سبحانه وتعالى ويعود مرتاح البال وصفي القلب ونقي القلب ومملوءا بالصلاة ومملوءا بالبركة وبالطاقة المعنوية والروحانية من ربه سبحانه وتعالى. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم، ما ناحت على الأيدي الحمائم، يا واصف الأقصى أتيت بوصفه كأنك الرسام والبنان. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi di sekelilingnya, agar kami tunjukkan kepada hamba kami itu tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan begitu banyak khususiat kepada baginda Nabi besar Muhammad, yang mana khususiat yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak Allah Ta'ala berikan kepada nabi-nabi sebelum baginda Nabi besar Muhammad. Khususiat ini hanya Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak berikan pada orang-orang sebelum baginda Nabi, dan Allah Ta'ala tidak akan berikan khususiat ini kepada orang-orang setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan Allah. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam perhatian Allah. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala anugerahkan khususiat yang khusus untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara khususiat itu adalah Allah Ta'ala perjalankan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian Allah Ta'ala berangkatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menembus Sidratul Muntaha, melewati lapisan-lapisan langit dan alam semesta. Ini terjadi hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa Allah Ta'ala berikan hadiah yang luar biasa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian dan cobaan serta bala yang sangat berat. Andai seseorang mengalami apa yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan merasakan hidup sendirian di dunia ini, tidak ada yang peduli kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada baginda Nabi bahwa Allah Ta'ala memberi perhatian penuh kepada baginda Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di tahun-tahun itu kaum kafir Quraisy menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di tahun-tahun itu wafatlah istri tercinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan di tahun-tahun itu wafatlah paman yang selalu melindungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib. Maka tahun siksaan itu, tahun cobaan itu, tahun kepedihan itu dinamakan dengan Amul Huzni, tahun kesedihannya baginda Nabi besar Muhammad. Karena baginda Nabi sedih, maka Allah Ta'ala berikan hiburan kepada baginda Nabi, yaitu Allah Ta'ala perjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perjalanan ini, khususiat ini tidak pernah dialami oleh manusia satupun, tidak pernah dialami oleh bangsa jin satupun. Bahkan seorang malaikat pun tidak sampai menembus Sidratul Muntaha, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perjalankan sampai dapat menembus Sidratul Muntaha. Di sanalah ia berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi beliau bacakan syairnya bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah oleh Allah Ta'ala, yang mana hadiah itu menenangkan kalbu beliau, menenangkan jiwa beliau, yang mana sedih yang beliau bawa tadi menjadi hilang karena perjalanan Isra wal Mi'raj. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa qissatul Isra wal Mi'raj ليس مجرد قصة نتلوها في كل الأماكن. تعالوا معا نستنبط العبر من هذه الرحلة وهذه القصة. نحن في حياتنا قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودستورنا هو القرآن الكريم. فنحن الحمد لله نحن في هذا المعهد ما شاء الله القيمين على هذا المعهد موجود الطالبات والطلاب والأساتذة، فإن هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
من أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى المعاهد وتعليم القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم. الذي أريد أن أقوله، ونحن في سفرة دعوة نواجه بعض الأحيان بعض المشاكل من صعوبة في تأمين الفلوس الأموال، والصعوبة كيف نؤمن الأستاذ حتى يربي ويعلم هؤلاء الطلاب الطلبة، وأحيانا نواجه الفتنة من الناس. هذا يتكلم عن صاحب المعهد قيل وقال، ما حدث وما لم يحدث، وهذا يتكلم عليه بالسوء، وهذا كله في سبيل الدعوة. نتعلم من إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه أن نكون صابرين ونتحمل مهما حصل معنا. إن توفي لنا أحد الأعزاء أو الأقارب لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، كما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فقد عمه وزوجته. وأيضا إذا شتمنا الناس وتكلم علينا الناس بكلام سيء، فنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم اتهم بالسحر وقيل عنه مجنون، ووضع له الكفار الشوك والحطب في طريقه، وضرب عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى سال الدم الشريف من قدمه صلى الله عليه وسلم. أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يجب أن نتحلى بقصة الإسراء والمعراج، أن تعطينا القوة، استقامة، ولا ننظر إلى الخلف، ونقول تأسيا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاءه سيدنا جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال وقال يا محمد، الملائكة تغضب لحزن محمد، قال له يا محمد لو أمرتنا لأطبقنا عليهم الجبال يا محمد، فقط قل إشارة يا محمد. فما كان منه صلى الله عليه وسلم النبي الرؤوف الرحيم الذي كان رحيما على الكفار قبل أن يكون رحيما على المؤمنين. ماذا قال له؟ قال لا جبريل، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. عسى يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. هكذا نتحلى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شتمنا أحد نقول له شكرا، إن قال عنا أحد كلام سيء نقول له سمحك الله، تأسيا برسول الله وليس ضعفا. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، نحن أمة أعزنا الله بمحمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نكون متماسكين، استقامة، تقوى الله عز وجل، ولا نسمع للقيل والقال، لأن الذي يتكلم كثير هو إنسان حاسد والعياذ بالله. الذي يرى مثلا هذا المعهد ما شاء الله متطور، الذي يتكلم عنه فهو إنسان حاسد، والله سبحانه وتعالى ورسوله يكره الحاسد. فاتقوا الله في أنفسكم وكونوا من الصابرين على البلاء، ونسأل الله لكم الاستقامة. آمين يا رب العالمين. Cerita Isra dan Mi'raj bukan sekedar cerita biasa yang kita ceritakan di sana dan di sini. Namun kisah Isra wal Mi'raj ini adalah kisah yang luar biasa yang kita harus dapat mengambil ibrah darinya. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Al-Quran adalah pedoman kita. Maka jadikan kisah Isra wal Mi'raj ini
sebagai ibrah yang agung dalam kehidupan kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia istri beliau, meninggal dunia paman beliau, beliau dihina, beliau disiksa. Bahkan ada orang yang meletakkan duri di jalan yang beliau lewati, meletakkan kayu bakar, bahkan beliau dilempari dengan batu sampai telapak kaki beliau terluka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sama seperti yayasan ini, di mana di sini ada orang belajar, ada santriwan, ada santriwati, ada orang belajar ilmu di sini. Namun pastinya ada orang yang tidak suka, ada orang yang mungkin pernah memfitnah, ada orang yang mungkin menggibah, ada orang yang kemudian menyampaikan cerita-cerita yang tidak baik. Tapi ingatlah, kita belajar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pribadi yang sabar sebagaimana sabarnya baginda Nabi besar Muhammad. Karena jalan dakwah itu adalah jalan yang tidak sepi dari ujian. Ketika kita berdakwah di jalan Allah Ta'ala, mungkin kita memikirkan bagaimana mencari uang untuk berdakwah, bagaimana kemudian guru-guru mengurus santriwan-santriwati di sini, bagaimana kemudian membuat bangunan ini nyaman agar bisa ditempati santriwan-santriwati. Tentu ini adalah perjuangan yang besar. Namun setiap perjuangan pasti akan menghadapi ujian demi ujian. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai waqalu sahirun aw majnun. Mereka katakan baginda Nabi itu penyihir. Mereka juga katakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang gila. Namun baginda Nabi sabar menghadapi segenap ujian. Maka kalau ada orang yang menghina kita, kalau ada orang yang memfitnah kita, cukup katakan terima kasih. Kalau ada orang yang mengolok-olok kita, memfitnah kita, katakan apa? Dan kalau ada musibah yang menimpa kita, ada keluarga kita yang meninggal dunia, ucapkan inna lillahi wa inna. Semuanya datang dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Pernah suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada penduduk Taif. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, baginda Nabi dilempari dengan batu oleh penduduk Taif sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka oleh lemparan batu yang dilemparkan penduduk Taif. Maka datanglah malaikat Jibril bersama dengan malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah Ta'ala perintahkan kami mengangkat gunung ini, lalu kami lemparkan gunung ini di atas kepalanya penduduk Taif. Malaikat Jibril saja marah melihat perilaku penduduk Taif yang melempari baginda Nabi sampai baginda Nabi terluka, dan yang mereka lempari itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya Jibril, tidak wahai malaikat Jibril. Baginda Nabi mengangkat tangan berdoa untuk umat ini karena baginda Nabi lebih dulu cinta kepada orang-orang kafir daripada mencintai orang-orang yang beriman. Baginda Nabi adalah rahmat bagi semesta alam. Maka baginda Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku ini ya Allah, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Baginda Nabi katakan pada malaikat Jibril, semoga nanti dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabarlah kita di dalam ujian. Tetap bersabar sebagaimana sabarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah, hadirkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu menjadi kekuatan kita untuk berjalan di jalan dakwah, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. السادة الحضور الكرام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا على أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبما أن الآن الحاضرين كثيرة من النساء
أختي المسلمة، اسمعي وافتخري أنك امرأة مسلمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم حقا أن بعد وفاة السيدة خديجة سيكون الدعوة عليه صعب قليلا، طبعا كله بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن دور السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها في الدعوة كان له شأن عظيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلمي أختي المسلمة أن أول من أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله هي امرأة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. وأول من سجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض لله تعالى السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. فلتكن السيدة خديجة قدوة لك أيها المسلمة، أيتها المرأة المسلمة، افتخري وتكون كل ما نقرأ ونسمع عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أزواجه وما حصل معه في كل حياته صلى الله عليه وسلم، فأننا نفتخر أن هذه المرأة زينها الله وجملها الله بالإسلام وبتقوى الله عز وجل، وزيادة على ذلك بسترها وحجابها خاصة لأهل المحارم منها وبالخصوص إلى زوجها. فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أبنائكم، واتقوا الله في بناتكم. كلنا مسؤولون، وكلنا مسؤولون عن رعيتنا. كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته. كل واحد حسب مرتبته، هناك مدير وهناك أستاذ وهناك الموتور وهناك السائق وهناك المربي وهناك الأب والأم، كل واحد له دور في هذا المجتمع. ومجتمعنا الإسلامي يحث على المحبة، على التسامح، على نشر الدعوة بالتي هي أحسن. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة، يرزقنا وإياكم الاستقامة وتقوى الله عز وجل. آمين يا رب العالمين. Ketika Sayyidah Khadijah Al-Kubra meninggal dunia, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan yang sangat berat. Baginda Nabi berperan ketika meninggalnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Maka dengarkanlah wahai para wanita, kata beliau, karena yang hadir ini banyak perempuan, maka dengarkanlah, ambillah pelajaran dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan para wanita ini layak untuk bangga sebagai wanita. Semua wanita yang hadir ini harus bangga sebagai wanita, karena orang yang pertama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang yang pertama bersyahadat setelah baginda Nabi diangkat menjadi Rasul oleh Allah Ta'ala adalah wanita, dan dia adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Orang yang pertama bersujud di atas bumi ini setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau telah diangkat menjadi Rasul, orang pertama yang sujud menjadi hamba Allah Ta'ala adalah wanita, dan ia adalah Sayyidah Khadijah. Maka ketika ia meninggal dunia, baginda Nabi sangat sedih karena meninggalnya kekuatan Islam, karena cobaan yang dihadapi Nabi begitu berat, yang selama ini Sayyidah Khadijah yang membantu, menopang, menyemangati baginda Nabi besar Muhammad. Maka jadilah kalian semua wahai para wanita, kata beliau, seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang ia korbankan seluruh harta, jiwa dan raganya untuk membela agama Allah Subhanahu. Maka oleh karena itulah
ittaqullaha fi anfusikunna, bertakwalah kalian kepada Allah dengan menjaga diri kalian. Hiasi diri kita dengan hijab, tutupi aurat kita. Jangan sampai orang di luar kita melihat aurat-aurat kita yang nanti akan menjadi dosa jariah bagi kita. Takutlah kalian wahai para wanita kepada Allah dengan menjaga anak-anak kalian. Takutlah kalian wahai para wanita dengan menjaga keluarga kalian dari segala macam fitnah. Karena sesungguhnya kita semua para wanita ini harus berbangga dengan menjadikan Sayyidah Khadijah sebagai qudwah, sebagai teladan kita untuk kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah beliau mendoakan mudah-mudahan kita semua ini diberikan ketakwaan oleh Allah taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian ini adalah pemimpin yang mana kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan semuanya diberikan ketakwaan dan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. تعالوا ننظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. الآن نتكلم قليلا عما نحن فيه من شهر الله الحرام، ألا وهو شهر رجب. والأشهر الحرام هم 4: ذو القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب الفرد. الله سبحانه وتعالى دائما إذا نحن نقرأ الكتب ونقرأ الآيات والتفاسير، من يستنبط ويستخرج القدرة الإلهية من ترتيب الأشهر، وبالخصوص نبدأ من شهر رجب، بعده شعبان، وبعد شعبان رمضان، وبعد رمضان شوال، وبعد شوال ذو القعدة. يعني عندنا رجب، بعده بعد شعبان Ramadan. ستوب. رمضان قبله شهر ليس شهر محرم، ليس شهر حرام. وبعده بعد رمضان habis رمضان apa؟ شوال. وشوال أيضا ليس شهر الله المحرم. هناك رجب شهر الله الحرام، جعله الله سبحانه وتعالى تهيئة وطهرة للنفس والقلوب حتى تتهيأ لرمضان، وسماه العلماء طبعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شهر الزرع، يعني نزرع في قلوبنا حب القرآن الكريم وصلاة النوافل والتسبيح والتهليل. فجاء بعده شهر استراحة، بعد رجب شعبان، شهر شعبان استراحة، شهر السقيا، نسقي الزرع، نسقي أنفسنا بأيضا استقامة وتقوى الله عز وجل. ثم يأتي رمضان، ففي رمضان يأتي شهر الحصاد، ما زرعنا في رجب نحصده في رمضان. وبعد رمضان أيضا شهر شوال، وشوال هذا يقال عنه في إندونيسيا حلال بحلال، صح؟ بعد عيد فطري استراحة، ثم بعده يأتي شهر الله الحرام ذي القعدة. والله سبحانه وتعالى يرتب ويجعل في أيامنا وفي أوقاتنا أياما وساعات وأزمنة فيها بركة، فلنستخدم هذه الأوقات بتقوى الله عز وجل. واليوم نبدأ من اليوم نعاهد أنفسنا مع الله سبحانه وتعالى أننا سنزرع في قلوبنا وفي صدورنا
حب قراءة القرآن الكريم والصلاة وصلاة التهجد وقيام الليل وكل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى حتى يأتي رمضان ونكون مستعدين شوقا إلى تكميل هذه الرحلة ونتقبل رمضان بالطاعة. والله سبحانه وتعالى ينتظرنا ويقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين. Paham? Paham? Berarti gak usah diterjemah. Terjemah apa enggak? Sekarang kita bicara sedikit tentang Syahrullahil Muharram. Artinya bulan Allah Ta'ala, yang mana ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Salah satu di antara bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala adalah bulan Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 4 bulan yang dimuliakan. Di antara 4 bulan yang dimuliakan dari 12 bulan itu, yang pertama adalah bulan Zulqa'dah. Bulan yang kedua adalah bulan Zul. Bulan yang ketiga adalah bulan yang keempat adalah bulan Rajab. Bulan Rajab sendirian terpisah dari 3 bulan haram yang berurutan satu dengan yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bulan Rajab ini untuk menyemangati kita dalam ibadah. Karena bulan Rajab itu terpisah sendiri dari 3 bulan mulia yang lainnya. Bulan Rajab, setelahnya bulan apa? Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban bulan apa? Setelah bulan Ramadan bulan apa? Setelah bulan Syawal bulan apa? Jadi bulan Rajab itu berada di tengah-tengah bulan yang tidak termasuk dalam bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bulan Rajab sebagai bulan motivasi, untuk memotivasi kita banyak beribadah. Karena bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam. Bulan apa? Jadi bulan Rajab bulan kita menanam. Sementara bulan Sya'ban itu bulan istirahat setelah menanam, yaitu bulan kita menyiram apa yang kita tanam. Dan nanti akan datang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan memanen, memetik hasil dari apa yang telah kita tanam di bulan Rajab. Maka mulai hari ini manfaatkan waktu kita untuk menanam banyak amal saleh dan kebaikan. Apa yang kita tanam? Perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak bersolawat, perbanyak melaksanakan salat-salat salat tahajud, qiyamul lail, perbanyak dilakukan pada saat bulan Rajab. Karena siapa yang menanam kebaikan, ia akan memanen kebaikan di bulan Ramadan. Tapi siapa yang menanam kemalasan di bulan Rajab, maka ia akan memanen kemalasan itu nanti di bulan Ramadan. Oleh karena itulah, ketika kita berada di bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami agar kami dapat berjumpa dengan bulan. Amin ya Rabbal Alamin. السادة الحضور الكرام، الآن إن شاء الله تعالى سوف نقوم ببعض الصلوات سمع في المحاضرات والطلاب والطالبات. Siap ya Allah. وبعده بعد الصلوات سيكون الدعاء، وبعد الدعاء سيكون تبرك شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد التبرك نذهب إلى الطعام. وأيضا قبل أن نذهب لازم الآن يخبركم الأستاذ كيف تتابعون على التواصل الاجتماعي. جزاك الله خيرا. Beliau sampaikan, insya Allah sebentar lagi kita akan bersama-sama bersalawat ke atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
bersama tim hadroh yang akan dipimpin langsung oleh beliau. Kemudian nanti setelah kita bersalawat, kita akan bersama-sama berdoa. Setelah nanti kita doa, semua nanti akan bisa bertabarruk mencium asar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau membawa rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga membawa sepotong kiswah Ka'bah pada masa lampau. Beliau juga membawa kiswah makamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga membawa tanah makamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga membawa sepotong batu yang digunakan untuk membangun Ka'bah. Beliau juga membawa Masjid Nabawi. Insya Allah semua nanti bisa bertabarruk mencium rambut baginda Nabi dan mencium pusaka baginda Nabi besar Muhammad. Beliau juga sampaikan jangan repot-repot foto sana foto sini, kata beliau. Nanti bisa dapetin foto video kita ini, kata beliau. Itu nanti cari di Instagram beliau Sayyid Ibrahim Al-Jailani. Ya, cari di Instagram beliau Sayyid Ibrahim atau cari juga di Instagram Ustadz Millennial Official, kata beliau. Ya, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, غيرك أمل بالي لو صابني الضيم وميزاني عكس مالي إن تقبل المدح يا محمد هذا هو رأس مالي كم من عاصي تلت آثام في جرتي للهاوية والندم والحيف في جرتي من بحر جودك يا رسول الله أتيتك أمتلي جرتي أنت لها بالحشر غيرك شافعا مالي أنت لها بالحشر غيرك شافعا مالي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله ورجال الرسل يتبع الله رسول الله لا يبدل في عسرين يسرا إلاك يا أبا زغرا خذ المتاح له الجنة أو في جوارك يا سندي يا إمام الروسنا سندي وعلينا سادتي المنة دخلنا
وصلينا بها السنة وعم الكل بالنعم. غطت عيناي شوقا ولطيبة صرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى إلى قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا سكنت روحي وجواري
syafaat ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا يا الله. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا. اللهم بارك هذا المعهد وأهله. اللهم ببركة هذا الشهر المبارك، شهر الصب وشهر البركة، اللهم أفض الخير والسرور والرزق على أصحاب هذا المعهد، واجعله يا رب منارة للعلم والعلماء، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه يا رب العالمين. اللهم اجعل هؤلاء الطالبات من حفظة القرآن الكريم، وارزقهم الاستقامة، وارزقهم يا رب العالمين تقوى صالحة. اللهم يا ربي ارزق الطلاب واجعلهم ان شاء الله من العلماء العاملين، واجعلنا واياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم انك تعلم ان هذه الوجوه قد اجتمعت على حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تردنا خائبين يا الله، ولا عن بارك مطرودين. اللهم لا تخرجنا من هذا المجلس المبارك إلا مغفورا ذنبنا يا الله. اللهم ببركة ما دعونا ومن أسس هذا المعهد وإلى أصوله وفروعه بإحسان إلى يوم الدين، عمنا وإياكم بالرحمة والمغفرة يا أرحم الراحمين، ببركة وكرامة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وببركة وكرامة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، سيد الشيخ سعيد الكحيل، سيد الشيخ أمين، سيد الشيخ عمر الدعيبي الجيلاني، ببركتهم وكرامتهم وبسر الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عفوا حضرات السادة الحضور والمشايخ، تزين لقلة الأدب، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية، وأن يجعل إن شاء الله تعالى هذا المعهد بركة ببركة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر الكلام هذا مني، العفو منكم، والله تعالى أشهد وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Beliau sampaikan permohonan maaf kepada para masyayikh, para tuan guru, para alim ulama. Beliau mohon maaf kalau beliau sedikit kurang adab kan, beliau karena pan pelungguh senamian, kemudian berdiri, mohon dimaafkan, kata beliau. Insyaallah sebelum kita bertabarruk nanti semua yang hadir nanti dapat mencium rambut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah kita akan mulai dari para masyayikh, para tuan guru, para alim ulama kita. Tapi sebelumnya Ustaz punya pertanyaan. Yang bisa jawab pertanyaan Ustaz kasih hadiah. Siap untuk jawab pertanyaan ini? Siapa yang berani maju ke depan jawab pertanyaan beliau tadi, sebutkan 4 bulan yang Allah muliakan. Maju.
أستاذ الآن سوف يأتي من هنا كما طوال، لكن لا يتزاحمون هنا، يكون صف هكذا صف ويأتي ويدخل إلى التبرك. Insya Allah sebentar lagi kita akan tabarruk. Rapi kami tadi maju dulu bunda. Sebutkan 4 orang. Sebutkan 4 orang. Bismillah, ayo sekarang. Jawab 4 bulan Muharram, silakan. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua Zulqa'dah, yang ketiga Zulhijjah, yang keempat Rajab. Bisa menjawabnya berurutan nggak bulannya? Yang pertama Rajab, yang pertama Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Zulqa'dah, yang keempat Zulhijjah. Benar nggak jawabannya? Alhamdulillah, kita ada berdua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini taruh di dompetnya, nanti sambil bacain zikir. Ya Ghaniyu ya Mughni. Kita mulai dari yang pertama. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Jadi taruh di dompetnya ada 4 asma. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Masya Allah, barakallahu fiik. Suang aku. Ustaz punya hadiah spesial. Ini tasbih sudah diijazahkan sama Sidi Syekh Ibrahim At-Tuhaibi Al-Jilani. Ustaz menerima, ini sudah bersentuhan dengan rambut baginda Nabi. Ini zikirnya lebih dari sekian ratus ribu zikir. Ustaz mau kasih orang spesial. Siapa di sini yang setiap malam sebelum tidur baca salawat 100 kali? Ajun. Sini. Ajun. Sebelum tidur baca salawat berapa kali? Minimal 500 kali, Masya Allah. Apa bunyi salawat yang dibaca? Salawat yang biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, minimal 500 kali. Udah mimpi ketemu Rasulullah? Ustaz doakan bismillah, mudah-mudahan bisa mimpi ketemu Rasulullah yang khotan wa manaman, amin ya rabbal. Nanti kalau dalam mimpi tidur ketemu orang, dia bercahaya, cahayanya dari jauh tuh kelihatan cahaya dan harumnya, maka berarti kita sedang bermimpi jumpa baginda Nabi besar Muhammad. Ini hadiah itu yang paling banyak salawatnya. Bismillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Barakallahu fiik. Bismillah. Ustaz tadi sudah sampaikan, insya Allah sebentar lagi kita akan bertabarruk mencium rambut Rasulullah SAW. Nanti insya Allah akan kita mulai dari para masyayikh kita, mulai dari para tuan guru kita, pengurus yayasan generasi muslim cendekia, baru kemudian nanti akan disusul yang lainnya. Untuk yang mau sedekah, yang mau infak menjadi amal jariah, silahkan lebih barokah lagi. Kalau mungkin mau lebih barokah nanti mendapatkan doa beliau, kemudian bertabarruk juga dengan rambut Nabi dan beliau, lebih afdal nanti sambil sedekah sambil infak sudah disiapkan oleh panitia. Demikian yang Ustaz dapat sampaikan. Insyaallah kita mulai dengan para masyayikh dan para tuan guru.